ready for the next level. Welcome to Simbalay. Ang Simbalay gimodelo ni Jesus sa iyang mga katawhan. Kita nga templo sa Dios magasimba sa atong mga panimalay. Mao kini ang panagtapok sa duha ug tulo. Matod pa sa Mateo 18:20, kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Ang Simbalay mao ang pagsimba nga ang matag usa maghalad sa iyang kinabuhi, kay mao kini ang tinuod nga pagsimba. Ingon pa sa Roma 12:1, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. In Simbalay, we will experience the divine encounter of God's presence. Adunay mga milagro, kaayuhan o pinasahi nga mga panalangin nga ibubo sa Dios sa matag panimalay. To our Simbalay leaders, 144, 1728, especially our VIPs and all of our Simbalay stations, usbon ko. Welcome sa atong Simbalay! Pahibalo mga igsoon, padayon ta sa atong dawn prayer through Google Meet from 3:30 to 5 a.m. Para sa atong mga encountered leaders na atay School of Leaders 1 every Tuesday at 6 p.m. dire sa atong simbahanan sa Don Carlos. O sa Wednesday pod para sa atong mga igsoon sa Maramag also at 6 p.m. Padayon pod ta sa atong leadership night every Saturday at 5:30 p.m. Para sa atong mga kabataan nga nag-edad 2 to 11 years old na atay Kids in the Ministry every Saturday sa Pinamaloy Village, Purok 6A ug sa Paglaom Village diri sa Don Carlos. Ug sa atong mga kabataan sa Maramag, atong location sa Kids in the Ministry kay sa Purok 1B, Purok 8A Crystal North Poblacion o Purok 12 South. O padayon gihapunta sa atong campus cell sa Kitaw-Taw National High School, Don Carlos Polytechnic College o sa Bukidnon National School of Home Industries. Tinabangay ta o kuyog ta sa matag buluhaton para sa atong Ginoo. Christians, maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa atong online Simbalay. Hi man, kumusta ka? Kumusta yung simana? Kumusta yung experience karon? Hi te, kanang okay raman siya pero daghan lagi siya kanang ipasa bitaw nga project o kanang samot na ka itay exam pero glory to God kay kanang nahuman lagi ang tanan. Ikaw te. Okay, salamat kayo Wen. No, so normal ra gyud na sa to ang mga students nga. Ma-feel gyud na tong pressure sa tong pag-eskwela. No, so far karon nga semana, bless kayo ko even though nga kanang nating mga ginaagian gyud no sa tong mga aspects sa tong kinabuhi pero naagid si Lord nagkauban sa to ano. So when kabalo man gyud ta no, aware man gyud ta nga today is Sunday and it is a celebration gyud sa week nga gihatag na pud sa atoa ni Lord nga iyang ginabubo iyahang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. No, so muna siya nga kinahanglan nato nga i-celebrate gyud every week or rather every day po nato nga i-celebrate ang goodness ni Lord sa atong kinabuhi, no? Amen ate. So katong last week na Simbalay is kanang nagtopic si Pastor sa the heart of serving God. So ang akong takeaway sa ato te kay pag mag-serve ta kay Lord is kanang nagitay benefit sa ha, like sa guidance and protection. So permitted ta gina-guide ni Lord bisag asa ta madto ug kanang gina-protect niya bisag asa ta niya. Ang fan ko nako dito te kay kanang if dili ta maka-account sa word ni Lord is kanang how ang bitaw nga atong kuan mind bisag ang atong masulod sa atong mind is kanang mga negative. So ikaw ate Mayan, sa mong take away sa atong last Sunday? Salamat kay sa pagmangutana Wen, no? Ako ag yung nakuha last Sunday. Isa to ang pag-serve kay Lord. Kinahanglan gyud nato nga maging grateful every day no sa atong kinabuhi tungod kay ginahatagan man ta niya sa tanan, di ba? Ana pa si Wendy no nga nagitay mga benepisyo nga makuha or madawat basta naga-serve ta dira kay Lord. Muna kinahanglan nato nga maging mapasalamaton
o ang kanang muna siya atong buhaton sa ato ang kinabuhi kay para si Lord mas ganahan siya no nga mo give sa ato kay di ba once nga grateful ta sa atong life sa atong kasing-kasing no ma-at peace ato ang kinabuhi. So karon no welcome gid sa atong matag usa nga mga kauban dira online, and then isa pod is salamat kaayo sa always gyud nato nga pag-join no, always po nato nga pag-invite sa atong mga kauban no sa ato ang pagsimba ug pagdayeg dira sa Ginoo. Dili man ta magkita-kita karon personally, pero this coming August 31 no magkita-kita ta diri sa Don Carlos sa ato ang Sunday Cell celebration no. Pero before na naapod tay ipahigayon nga seminar encounter, which is gina-encourage sa inyong mga leaders karon no hopefully na mag-uban ta ana, and karon na manghangyo mi no nga lingion nimo mong tapad tapika og igna Nalipay ko kay naa ka. So kung kaganina is nag-recap ta sa kung unsay word nato last Sunday, karon pud when is mag-recap ta sa atuang attendance no kung pila ta kabuok last Sunday. No, so we had a total of karon no dili po nato kalimtan gyud sa pag-recognize ug pag-acknowledge ang atong man and woman of God no nga ginabuhat ang tanan para kita magaydan sa kung unsay dapat nato i-decision sa atoang mga problema sa life no. Isa sila sa na mahimo nga mga second parents nato no. Atong i-welcome atong man and woman of God, Pastor Arnel and Pastora Ana Fe Camarillo. So karon i-acknowledge na to atong mga network starting with Wise Warriors, Blessed Generation, Soul Conquerors, Covenant Keepers, Light-Hearted Disciples, Joyful Servants, Victorious Harvesters, New Generation, Christ Ambassador, God's Warriors, Band of Brothers, Multiplying Warriors, Lion of Judah, Unstoppable Dreamers, Soul Winners, Faith Builders, Legacy Carrier Successors, and karon dili
po nato lang ngayon sa pagsugod ang atuang pagsimba o pagdayeg no sa atong Ginoo. Iandam nato ang atuang mga kamot ug atong baba sa pagdayeg diha sa iyaha. So now, let us praise and worship the Lord. Maayong buntag sa tanan mga igsoon. Welcome ta sa atong online simbalay. Ani ana usab kita sa takna nga kita mohatag sa atong mga pagdayeg, pagpasalamat o pagpasidungog sa atong buhi nga Dios kay kini celebration man ni siya. So walay lain atong gina-celebrate kundi ang kamaayo ni Lord ug ang iyang pagka-Dios sa atong mga kinabuhi. Akong basahon diri as sa Psalms 16:11 ingon diri, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." So karon atong gina-declare ang presence ni Lord nga iyang ibubo sa matag panimalay, sa matag katawhan nga ania karon. Amen. Andam na batang hunay, manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Atong palakpakan si Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. To siyang pasalamatan, to siyang awitan, dahunog sa pagdaig. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Dahulog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dahulog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulog ng pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihulog ng papaambing sa nagawas ng batunan. Ang akong puso ginukso-lukso ug isayong-sayong sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara ug ipapagpapag sa kagawas ang nabatunan sa imong presensya. Ako ay kagawasan. Amen. Hallelujah. Adunay kagawasan diha sa atong buhi ngayon. Yes, Lord. Dahulog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dahulog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahulog sa pagsimba, dahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulog ng pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihulog ng papaambing sa kagawasan na batunan. Ang akong puso ginukso-lukso ug isayong-sayong sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwala-wala ug ipapagpapag sa kagawasan na batunan. Ang akong puso ginukso-lukso ug isayong-sayong sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwala-wala ug ipapagpapag sa kagawasan na batunan sa imong presensya. Ako may gagawa sa Amen. Hallelujah. Atong daigo na Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Dili ko ihulog. Dili ko ihulog ng pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihulog ng papaambing sa kagawasan na batunan. Ang akong puso ginukso-lukso ug isayong-sayong sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara ug ipapagpapag sa kagawasan na batunan. Ang akong puso ginukso-lukso ug isayong-sayong sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara ug ipapagpapag sa kagawasan na batunan sa imong presensya. Ako may gagawa
na ay kagawasan, na ay kadaugan, na ay kalinaw o kalipay. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Ginoo, sa dako. Hindi mo mapagbangga ka na mo, Lord. Pag-ating man, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. This is what we celebrate, oh God. You alone, Lord. Hallelujah. More than, Ginoo, sa imong gibuhat na mo, Lord. But Lord, in your response, Lord, sa imong pagkaliyos, among kinabuhi, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, dawata, oh God, mga pagdayeg sa mga katawhan, Lord. Hallelujah. Itong awitan si Lord. Uban sa pagpasalamat. Hallelujah. Banggang mo ako, bakit sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, di ba sa ilong mo ako, oh Diyos, daigon ko ikaw. Hanggang mo ako, bakit sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, hipa sa ilong mo ako, oh Diyos, daigon ko ikaw. Ikaw, pagkasimba ulo, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan ko, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagtitahatag ka na ako. Magasimba ko lang, alagaran ko ikaw. Sa luhan, magpagpangka sa tungkuhingan Diyos, ang pumalikon pag-awit. Hallelujah. Ibangga mo ako, matul sa pulong mo, bisan sa kabakyasan, di pa sa ilong mo ako, oh Diyos, daigon ko ikaw. Ibangga mo ako, matul sa pulong mo, bisan sa kabakyasan, ipa sa ilong mo ako, oh Diyos, daigon ko ikaw. Ikaw, pagkasimba ko no, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Hilabihan ang grasya mo, kang di kahatag ka na ako. Pagkasimba ko no, alagaran ko ikaw. Pagkasimba ko no, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Hilabihan ang grasya mo, hindi kahatag ka na ako. Pagkasimba ko no, halagaran ko ikaw. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Walay laing si Bahon. Kung alagaran, ikaw lamang mo Diyos. Salamat sa iyong pag-atingman. Pagpangka sa mata ko sa Lord. Tanang ginong ani akaron. Imong gitawag, imong gipili, Lord. To love, to be graced by your presence, oh God. Lord, hallelujah. We receive, oh God, your love, your mercy, oh God. Even, Lord, sa mga failures, Lord, mga kapakyasan, wala na akong sabi mong tanaw ka na mo, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. This is what we celebrate, Lord, your great love for us, oh God. Thank you, Jesus. Magasimba, magasimba ko long, halagaran mo ikaw.
nagikahatag ka na ako. Pagkasimba mo na, halagaran ko ikaw. Pagkasimba mo na, halagaran ko ikaw. Sabi sana sa pangalan mo, ibayaw ko. Hilabihan ang grasya mo, nagikahatag ka na ako. Pagkasimba mo na, halagaran ko ikaw. Pagkasimba mo na, halagaran ko ikaw. Pagkasimba mo na, halagaran ko Hallelujah! Yes, Lord, hilabihan imong grasya sa matag usa ka na mo, God, and we freely receive it, oh God. In the name of Jesus, salamat sa imong pagpamuhat, Lord. Salamat sa pag-preserve sa imong matag katawhan karon, Lord. VIPs man, Lord, mga leaders, oh God, Lord, our pastors, oh God, matag usa ka na mo, Lord, nga naka-join Ginoo sa simbalay, Lord. Ikaw magapamuhat sa walay katapusan, dalaygon ka amahan. We give back all the glory and honor diha lamang kanimo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Kung palakpakan si Lord. Hallelujah. O pwede na ang tanan maglingkod uban sa presensya sa atong Ginoo. Ay, may buntag de sa tanan no. Ako de si Angel Latulayta ang mag-testimony karon og akong leader sa TPJ. Actually, dugay na pud ko diri sa church no, mga kuan naman guro 2 years dayon kanang akong i-testimony akong kinabuhi sa una nga wala pa ko sa Ginoo o giunsa ko niya pagbag-o. Ang akong kinabuhi sa una is kanang laagan kay ko din mga kanang basta laagan yung kayo kanang dili bitaw mo uli sa saktong oras, gabi na mo uli nya walay una-unahon kundi laag ra dili mo tabang sa mga buluhaton sa balay dayon kanang gatubag-tubag sa akong mga ginikanan, sa akong papas, akong kuya, sige mig-away sa akong kuya tungod lang ana nya nawala mong connection ba tungod lang anang pagtubag-tubag kay mao lagi nang matintal sa barkada dayon kanang katuda yung times nga katong pag kanang laag-laag na ko ba niya ako'y kailang nga kanang diri siya nagsimba sa Ecclesia Don Carlos dayon kanang katong time kay ginwait mi niya duwa sa akong amiga pod nga karon ni backslide na pod siya unya thank God pod nga sa tanan namo nga barkada nga gi-invite ato niya kay nagpabilin jud ko diri sa kuan kay nakasabot man ko sa pulong sa Ginoo unya ana tong nag-invite sa ako ang kanang siya nga adto ta sa kanang simbahan ta kay naay nami tipok dito ba nya gi-invite gid mi niya sa ako ang una to nga hala ikaw simba ka inana mong gali ka mga binuhatan kanang mag-inom minapong niya pwede ko nito sa ato nga mo so uban ko basin pug inana ra gyapon ba nga dito dayon ko katong pag-share na TPJ sa ako ay mo to una nga kuan ba nga ni humok akong kasing-kasing kay gishiran ko ni Ate Amor og kay Ate PJ nga ano nga unsa ang Ginoo og naaman guro kay kanang kuan kanang mga pag problema sa karon imong itugan sa iyaha dayon dito gishiran ko niya og kanang katong naa daw lagi tao nga kanang bisan pag unsa daw ang imong sala mabag-o gid ka og mutuo lang gid ka sa iyaha dili daw kanang bisag unsa pa nakadako imong sala dira dili nakapasayloon sa Ginoo mo to nga kanang gipasabot gid mi niyag ayo ba nga kanang inana lagi daw ang Ginoo din antong sige na ko ni Ate PJ og cell groupan sige mi niyag i-meet diri sa simbahan nga ginapasabot jud nga unsa gid ang Ginoo para gid nga makasabot jud ko ba og maluwas ko unya ana din siya nga kanang naday umabutay nga encounter curious ko ato nga unsa ang encounter ana sa Ate PJ nga ipasabot ko niyag ayo nga unsa ang encounter nga mao daw na ang pagpakuan jud nimo sa Ginoo og unsa siya nga pagkaginoo sa atoa makita nimo siya iyang pagka-sacrifice dito sa cross ug giunsa ta niya ba nga
kanang gibag-utan niya, gipakamatyan ta niya sa krus para lang sa tong sala, bisag dili na to deserve nga pakamatyan, pero gipakamatyan ta niya. Inana gyud ang kamayo sa Ginoo sa to, ano, kan bisag unsa tong mga sala nga nabuhat sa una, mga past nato, pero kung once nga mobalik lang gyud ka dira sa iya ha, mapasaylo gyud kaniya og mapasaylo. Og kanang sukal atong naka-encounter ko, grabe dito gid nako giburak tanan akong pag mga kabati nga nakuan, kay ako dito ko na ngayog pasaylo sa iya ha, sa akong pamilya ana. Then katong pag uli na ko gikan encounter, dagan gyud ko na natun-an ato nga mga lesson. Salamat gyud ko kay naka-encounter na ko dira kang God, bisag bata pa ko, na ko na realize nga no dakuan ka na pasalamat ko kay ko atong nag-invite sa ako abang nga kanang na-take gyud to na akong opportunity, kay kanang dito na gyud, kay kung wala bitaw ko diri karon nga nakatestimony sa inyo nga, so akong kuan guro mas lala pa jud nga life na ko sa una ba, mas basin karon guro kay kuan na kay ko kanang inana, kanang mas lala pa jud to, mas kanang basin dili na gyud may magkuan sa akong mama magpapa ba, wala nga pagsukat itong pag-encounter na ako dito gid nako nakuan bay nga kanang grabe gid si Lord sa ato dito gid hilak gid ko ato nya na pa jud ko nga unsa man ni inani oy kana ana pa jud ko ato nga di ko kauban kay wa ko'y kwarta, pero akong gipaningkamutan nga kana makauban ko kay para makuan ako si Lord og para pud sa kapag-uhan sa akong kinabuhi. Og karon kanang dili ko magdugay diri sa church sa eklesiya og wala ko'y nasabtan og wala na ko nasabtan si Lord. Bago pa naka-encounter dira og bago pa pud na kuan diri sa church kanang nisimba, ang ako ra yung makuan sa inyo nga padayon lang gyud ninyo antud sa kanang mas successful ta og kanang mang-invite lang gyud tag tao nga wala pa dira sa Ginoo og maora tanan. Thank you.